Sí. Listo, ya estamos entonces. ¿Listo? Buenos días, bienvenidos al satsang de hoy. Ukup Tihash, 7 Tihash. Welcome to today's satsang, Ukup Tihash, 7 Tihash. Si hay muchos britis a los lados, pues simplemente ignórenlos. If you have too many britis next to you, just ignore them. Pero pueden ser multitask y asumir los britis y ser muy conscientes de ustedes. But you could also be multitask and assume the britis and be conscious of yourself. Muy bien. Very well. Gloria tiene una pregunta. Gloria had a question. Sí, ¿cómo Un nivel de voz alto para que... ¿Cómo funciona el tema del karma desde la mirada yoga y cómo en la vida práctica también podemos ser conscientes del karma? From the yogic point of view, how does the karma work and how can we be aware of karma in our daily basis too? Es una pregunta muy importante. That is a very important question. Yo ya había hecho un satsang que debe estar por ahí grabado en algún lado hablando sobre el karma. We had a satsang where we spoke about karma. It must be recorded somewhere. Pero siempre está muy bueno repetir, But it's always very important to repeat, sobre todo para que las personas nuevas especially for the new people. tengan acceso a ese entendimiento. They have access to this understanding. En primer lugar, In first place, voy a clarificar lo que ya cada vez está más claro. I'm going to clarify what it is each time more clear. Karma literalmente quiere decir acción. Karma literally means action. Guárdense eso en la mente. Keep that on your mind. Eso es karma. That is karma. Karma no es que te vaya bien o mal. Karma is not that you're doing well or bad. Ustedes saben siempre desde dónde hablo yo. You know where I'm talking about all the time. Es tanta la influencia que las maldingas religiones han ejercido sobre nosotros There is so much influence from these damn religions that they have on us. que tenemos ese condicionamiento de la culpa. Then we have that conditioning about guilt. Todavía creemos que hay alguien que nos castiga We still believe that there is someone who is punishing us. o que hay algo que nos castiga. Or then there is something that is going to punish us. Unos hablan de justicia divina Some people talk about divine justice. y otros hablan de justicia del universo y justicia kármica. Some other people talk about the universe justice, the karmic justice. Eso no existe. That does not exist. Quítenselo de la cabeza. Remove that from your head. No hay ningún Dios que los va a castigar. There is not a God that is going to punish you. Y ese Dios judeocristiano de origen abrahamánico, sino de las religiones abrámicas, And that God from the Jews and from the Christians and come from Abraham, pues obviamente eso no existe y fue creado a imagen y semejanza del reyesuelo de turno. it never existed and it was created to resemble the image of the king that it was on charge at that time. Pues esos reyesuelos solían tener mucho ego. Those flimsy kings used to have a lot of ego. Tal vez muchos de ellos eran altamente narcisistas Many of them perhaps were highly narcissist y tal vez con un buen componente de gen psicópata. and perhaps with a great component of a psychopath gene. Y cuando alguien se portaba mal, And when someone misbehaves, se les daba por castigarlo. they will punish them. Y como ellos mismos fueron los que crearon a Dios a su imagen y semejanza, And since they created God to their own image, entonces tenemos a un Dios de la Biblia que es un psicópata increíble. so we have a Bible God who is an incredible psychopath. ¿Se acuerdan de Isaac? You remember Isaac? O sea, qué divertido. Oh, it's so fun. Ah, muéstrame tu lealtad matando a tu hijo. Show me your loyalty by killing your son. ¿Por qué no nos reímos? Why don't we laugh about it? Ríanse. Laugh. Les han leído esos malditos pasajes durante siglos You have been reading these passages for centuries, y han creído en esa mierda. and you have believed that shit. Y en serio, And truly, really, lo han hecho parte de sus aprendizajes. you have made that part of your teachings. Eso es un Dios psicópata. That is a psychopath God. ¿Saben ustedes por qué no se ríen de eso? You know why you don't laugh about this? Porque ustedes no son psicópatas. Because you're not psychopath. Ahora, existe un Dios que realmente se divierta pidiéndole a un padre que mate a su hijo para reverenciar su vanidad y su ego. Now imagine a God that is truly asking a father to kill his son just to rejoice in his vain and in his ego. Pero es que el problema es que no has pensado. The problem is that you have not thought it through. Te dejaste imbuir por la supuesta autoridad. You just let this supposedly authority take over Y you. las palabras de este individuo nimio y sin importancia, And the words of Leo,
diminutive, And the works of this little person, and without and importance, without importance, no puede ser tan importantes they cannot be as important como las de la gente que también ostenta el poder. as the ones who are holding the power. Entonces hay que darle autoridad a ellos So we must give them the authority, y en cambio tenemos que ofendernos and then instead we need to offend con ourselves aquel que nos invite a pensar. with the people who invited us to think. Ese karma That karma, de la idea del castigo of the idea of punishment, solamente repite only repeats ese condicionamiento que se ha venido reproduciendo siglo por siglo. that conditioning that has been portrayed century after century. Quítatelo de encima. Remove that from you. No existe. It does not exist. Si tú vas a cumplir la ley, If you're going to follow the rules, no es por miedo al castigo. it is not because you're afraid of the punishment. Por favor, ¿hasta cuándo? Until when, please? Tú obedeces la ley You follow the rules porque es la forma más racional y civilizada de convivir en sociedad, because it's the most civilized way to live in a society. no porque te van a castigar. Not because you're going to get Por punished. favor, madura y crece. Grown up and become an adult. A mi hijo, To his son, y esto tiene exactamente que ver con la pregunta de Gloria, and this has a lot to do with the question from Gloria. yo le enseñé He taught his son no a partir del miedo al castigo, not from the fear of punishment, sino a partir de pensar but from thinking. cuáles podían ser los resultados de sus What could acciones, it be the result of his actions? pero sobre todo lo llevaba a reflexionar But I also invited him to reflect. cuáles eran las motivaciones What are the motivations que estaban detrás de sus acciones. behind his actions? Entonces ahí no hay castigo, So there is no punishment there. hay observación y criterio, There's an observance there and there are criteria, pensamiento a racional. rational thinking. Además de él, And coming from him, yo no le enseñaba casi he nada. didn't taught him that much. ¿Yo qué tengo que enseñarle? What does he have to teach? ¿Acaso voy a reproducir en él mi ser? Is he trying to reproduce in his son his own being? No, él tiene que construir su propio ser. No, he needs to build his own self. Por eso no necesitamos a ningún Dios y ninguna Biblia para que nos enseñe nada. That's what we don't need, no God or no Bible to teach us nothing. Necesitamos pensamiento racional, We crítico, need rational and critical thinking, autoridad interna, inner authority, libertad de ser the freedom of being, para poder aprender to be able to learn. que los resultados que obtenemos en nuestra vida Then the results that we receive in our lives vienen como consecuencia de nuestras acciones, become as a consequence of our actions. que a su vez vienen como consecuencia de la forma como pensamos. Then in its own way, they come as a consequence of the way that we think. Y es exclusivo nuestro. And that is exclusive from Y us. que tenemos que adaptarlo a los demás y al And ecosistema, then we must adapt this to everyone else and the ecosystem, porque yo no puedo, because I cannot, en ejercicio de mis libertades, in using my freedoms, andar pasando por encima de los to demás. go over other people. Bueno, Well, solo si me he observado only if I have observed y he myself reconocido que tengo cantidad de vacíos y and carencias I have noticed and acknowledged that I have tons of emptiness and lackings, que pueden llevar then could take me a que yo actúe de una forma injusta con los demás, for me to act in an unjust way with everyone else, con el impulso de llenar esos vacíos. with the impulse of filling up those voids. Todo eso es karma. All of that is karma. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero, después de media hora de discurso antirreligioso, So the first part with half an hour of anti-religion speech, para precisarles to precise, que el karma no es un castigo. then karma is not a Ay, punishment. qué mal karma que tengo. Oh, I have such a bad Es karma. que es la ley del karma. It is the law of the karma. Esto es mucho karma el mío. This is such a karma that I have. No te quejes del karma. Don't complain about No karma. es el karma. It is not the karma. Bueno, sí es el karma. Well, it is the karma. No es tu karma. It's not your karma. Bueno, sí es tu karma. It is your karma. ¿Qué es karma? What is karma? En el hinduismo, In Hinduism, el karma es la ley de todo el universo. karma is the law of the entire universe. Karma es el universo mismo. Karma is the universe in Es lo itself. que acaban de hacer Sonja y Will. It's what Sonia and Will just did. A Sonja estaba limpiando el piso y Will se estaba acomodando el collar. Sonia was cleaning the floor and Will was fixing his necklace. Karma es acción, Karma is action. es movimiento. It's movement. Si no hubiera karma, If there was no
karma, no habría manifestación de la realidad. there will be no manifestation of reality. O sea, el universo existe gracias al karma. So the universe exists thank you to karma. No Thanks voy to a ir karma. más allá en la filosofía porque aquí ya nos metemos con Purusha y Prakriti, bla, bla, I'm bla, not gonna go so deep into philosophy, so then we're gonna go into Purusha Prakriti, Shiva y Shakti, Shiva and y en Shakti, el caso maya and Kukulkan. the Mayan cave, the Kukulkan. No, dejémoslo ahí. No, let's leave it there. Karma es el universo mismo. Karma is the universe in itself. Esto es karma. This is karma. El gato vino The cat came by y activó una percepción en Will. and activated a perception in Will, Y él inmediatamente reaccionó. and he immediately reacted. Yo me pregunto qué tan consciente pudo haber sido Will de esa reacción. He wonders how conscious Will was of that interaction. Fíjense que él está obrando en diferentes niveles de Because if conciencia. you pay attention, he's behaving in different levels of consciousness. Inmediatamente su nivel sensorial se activó. His sensory levels activated immediately. Tiene un condicionamiento mental. He has a mental conditioning. Ay, qué hermoso, eso es Oh, karma. so pretty. This is Eso se karma. llama apego. That is attachment. Y viene de los samskaras, And it comes from the samskaras, de las from impresiones. the impressions. Y entonces para él ya sabe en su condicionamiento que es placentero acariciar y darle amor al gato. So for him, he already knows that it's pleasurable to give love and to pet the cat. Pero él no lo pensó, But he didn't think of it. eso solamente actuó. He just acted. Bueno, él dirá si sí o si no. Yeah, let me- No se dio I cuenta, didn't realize él it. solo lo hizo. I just did it. Pero mientras tanto lo estaba disfrutando. But in the meantime, I was still enjoying it. Entonces hay un nivel de conciencia en él So there is a level of consciousness que a pesar de que él no se da cuenta, that even though that he's not noticing it, sí se estaba dando cuenta. he was noticing it. Piénsenlo. So think about Es it. que yoga no es el Bhagavad Gita, Yoga is not the Bhagavad Gita ni los textos or sagrados. the sacred text. Eso dan una idea. Those are giving you an idea. Ideas. Ideas. Incluso los Yoga Sutra, que para mí son una maravilla, Even the Yoga Sutras, which are wonderful for him, no, es mucho más que eso. there are a lot more than that. ¿Ok? Mucho más que eso. A lot more than that. Entonces Willy So Will, estaba dándose cuenta en un nivel, in one level, he was noticing it. otro nivel se estaba dando cuenta de que él se estaba dando cuenta, Another level was noticing that he was noticing it. pero la parte de él que él cree que es la consciente But the part of him that he believed that is the no se consciousness estaba dando cuenta. was not paying attention. Y puro karma. And that's just karma. Y eso genera karma. And that generates karma. ¿Qué karma generó eso? But karma generated this. Por lo menos que yo lo tomara de ejemplo. Then he took me as an example. Y entonces yo hablo, So now he speaks. y entonces esto que yo digo So now this that he's saying genera otro karma. is generating a new karma. Ustedes comienzan a preguntarse cosas. Now you guys are starting to wonder things. Unos les encanta enojarse conmigo Some people love to get mad at him. y otros por lo menos piensan y And se some other interrogan. people at least think and question Y eso themselves. va a generar más karma. And that generates more karma. ¿Quieren que les siga hablando de lo que es el karma en el You universo? want me to keep talking about what karma in the Karma es la universe is? creación del universo. Karma is the creation of the universe. Y fíjense que la creación And if you pay attention in the es creation, it permanente. is a permanent El thing. gato se movió, The cat moved, creó un momento, created a que moment, creó una conciencia en he Willy, created a consciousness in Willy, que creó en mí un ejemplo, which created an que example crea en in him, ustedes una comprensión. which is now creating a comprehension. Acción, knowledge. reacción, acción, Action, reacción, reaction, acción. action, reaction. Eso es karma. That is Hoy lo karma. estoy explicando de otra forma como para variar, Today he's explaining a different way to vary this, pero es lo mismo. but it's ¿Ok? the same. Entonces, bueno, vamos a hacer más filosofía. Let's do more philosophy. Y entonces, So ¿no que es que hay un Dios que crea las cosas? I thought there was a God and create things. Ay, riámonos. Let's laugh about Sí y no. it. Yes and no. Pero no lo llamemos Dios. But let's not call it God. Hablamos de la conciencia de Willy. When we talk about Willy's consciousness, Entonces Willy tenía diferentes niveles de so conciencia. Willy had different levels of consciousness. Una parte de él no se dio cuenta y otra parte sí. A part of him did not notice, another part of him did notice. ¿De dónde viene esa conciencia? Where that consciousness comes from. ¿Ven? Entonces, ¿quién creó la acción? So who created the action? ¿Cuál parte de su conciencia? Which part of his consciousness? ¿Y de dónde viene esa And conciencia? from where that consciousness comes Entonces, ¿fue un Dios el que creó el momento? from. So was it a God that created that ¿O moment? las cosas todas se van creando y reproduciendo en sí mismas? Or things are all getting created and reproducing by itself? Pero siempre hay una conciencia detrás, But there's always a consciousness behind. en diferentes capas y In niveles. different layers and levels. ¿De dónde vienen esas capas de conciencia? Where do layers of consciousness Todo come el from? universo se mueve. The entire universe is moving. Mientras estamos acá, While we are here, esta ceiba está creciendo. this tree is growing.
¿Cuál es la conciencia que la hace crecer? What is the consciousness that makes it Sí, grow? ya todo condicionado a advocarte. Dios, Dios. You are so conditioned that you are going to Ya. just fall and say, God, 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 please stop. Eso no te ayuda a ser autónomo. That doesn't help you to become self-sufficient. Bueno, a algunos les ayuda. Perhaps to some people. Sí, Yeah, to some people. cree en It Dios, helps. If they believe in God, usa tu Dios. use your God. Ok. Eso para algunas personas es necesario. For some people, that it is necessary. Pero el karma But karma, no lo crea ningún Dios. karma is not created by any God. Es Is. así. Just is. Bueno, si quieres creer que hay un Dios que lo creó, If you want to believe that there is a God that created it, que Dios te bendiga, God bless you. porque no sirve para un carajo. If it doesn't do anything for you. Más importante es la pregunta de Gloria. More importantly is the question of Gloria. Tratar de entender To try to understand qué es el karma, cómo funciona. what is the karma, how does it work? Porque ¿de qué te sirve? Ay, Dios crea el karma. Because what is the point of saying, no, God creates the karma? Porque vamos a hablar de la segunda parte de esta respuesta. Because we're going to talk about the second part of this answer. ¿De qué te sirve decir, pues, que Dios es el que controla los resultados? What is the point of you saying, oh, God is the one who controls the results? Bueno, dame algo más sustancial. ¿Y Give me something with more substance. And eso de qué te sirve? what does that do for you? Ay, entender que todo es sagrado. To understand that everything's sacred. Yo no creo en Dios y para mí todo es sagrado. He does not believe in God, and for him everything is sacred. ¿Y entonces cuál es el punto? So where is the point? Entonces tú crees So you think que tienes que sacrificar el ovejo that you have to sacrifice the sheep o matar a tu hijo or kill your son para satisfacer un Dios to satisfy a God, y sobre todo and especially porque eres un maldito manipulador, because you're a freaking manipulator. quieres manipular a Dios You want to manipulate God a ver si Él te perdona del to karma. see if he forgives your karma. Y entonces hace And rituales, then you do prende rituals, velas, light up pidiendo candles, favores de Dios o de los dioses. asking God, the God or the gods favors. La mala noticia The bad news, es que eso no te va a servir, that's not going to work porque el karma because the karma es completamente random, is completely random. aleatorio. Las personas dicen, si yo me porto bien voy a tener buen karma. People say, if I behave well, I'm going to have good karma. Si algún maestro te dijo eso, te lo encontraste en algún libro de algún maestro, puedes decir, cuando me falte el papel higiénico, ya sé que... If you ever found this in a book written by some master, and one day you don't have toilet paper, Porque es mentira. you know what to do because it's a lie. Pinochet murió de viejo con sus nietos Pinochet died in an old age with his grandkids en su casa, in his house, lleno de fama y dinero, full of fame and money, con cantidad de gente que lo amaba. with a whole bunch of people that love him. Puedo hablar de nuestro patrón aquí en Colombia. We can talk about our former president here in Colombia, Está todavía vivo, which is still alive. no le pasa nada, Nothing happens to him. sigue mandando en el país. He's still in charge in the country, Y ya es abuelo, creo. and I think he's a grandpa now. Está feliz. He's happy. No tuvo mal karma y eso que han matado gente a lo loco. He hasn't had any bad karma, and he has killed tons of people. Y ustedes todavía están esperando a que Dios los castigue You guys are still waiting for God to punish you, o que el karma or that the karma haga justicia. does any justice. Eso no existe. That does not exist. Por muy bien que te portes, It doesn't matter if you behave very well, no necesariamente te va a ir bien. not necessarily you're going to do well. ¿Por qué mi discurso de Dios? Why his speech about God? Porque no te sirve de nada prenderle velas, Because there doesn't do anything for you to be lighting up candles, donarle a los pobres, donate for the poor, dártelas de bueno. to think that you're a good person, Porque eso lo haces de forma manipuladora, teleológica. because you're doing that in a theological and manipulative way. Es ridículo, That is ridicule. es hipócrita. You're a hypocrite. Quieres un resultado, You want the result. quieres ganarte el You cielo. want to earn the heavens. Un yogi verdadero A true yogi lo hace de esa forma porque es como le nace. does it that way just because it comes natural from him to do it Porque this es way. natural ser amoroso y compasivo. Because it is natural for them to be loving and compassionate. No porque estamos buscando un buen karma. Not because we're looking to do good karma. No. Eso no existe. That does not exist. Nosotros actuamos We act porque corresponde a la pureza
de nuestra naturaleza, because it corresponds to the purity of our own nature, o porque estamos purificándonos a nosotros internamente con el karma yoga. or because we're purifying ourselves internally with the karma Lo yoga. hacemos para purificar nuestro ser, And we do that to purify our own being, para limpiar nuestra mezquindad. to wipe away all of the bad things in our head. Pero si le sigues creyendo al maestro que te dice que si haces cosas buenas, entonces vas a ganarte el cielo, te vas a ganar buen karma, But estás fallando. If you keep believing to the master that says, if you do good things, you're going to earn the heaven, you're doing it wrong. Y es posible que te esté manipulando, Most likely, they are manipulating porque you. obviamente esos maestros te están buscando que el karma yoga sea para ellos, para su Because beneficio. those masters are looking for have the karma yoga done for them. Sirve a tu gurú Serve your guru. y a través de él estás sirviendo a tu Dios. And through him, you're serving God. Y así ese Dios va a ser como descendiente contigo. And in that way, that God is going to be condescending with you. ¡Wow! Wow. ¡Wow! El yogi verdadero The true yogi ni siquiera cree en Dios. doesn't even believe in God. Los primeros yogis no creían en Dios. The initial yogis did not believe in God. Es un tema de la India, que allá son súper religiosos. That is something about India, and they're extremely religious. over Les he there. dicho 1000 veces que los Yoga Sutra y el Sankhya prescinden de un Dios. I told you many times that Samkhya and the Yoga Sutras act without a God. El budismo no tiene un Dios. Buddhism does not have a God. Entonces, si tú quieres actuar So if you want to buscando un beneficio en lo act, espiritual, looking for a benefit in the spiritual side, estás en un error. you're in the wrong side. Ese karma no va a funcionar así. That karma is not going to work that ¿Por qué way. doy toda esta indicación de esta forma? Why do I give you this indication in Porque this tu way? karma individual depende de muchas formas. Because your individual karma depends on many things. El karma del universo es todo esto que está pasando The karma of the universe is all of this that is happening en todo el universo. in the entire Pero universe. tienes un karma individual. But you have an individual karma, Y tu karma individual and your individual karma depende de tus samskaras depends on your y de samskaras tus vasanas. and your vasanas. Algo que ustedes los psicólogos trabajan, Something that the psychologists work on. pero funciona de otra forma. But it works in a Ustedes lo different trabajan way. de otra manera. You guys work on this in a different way. Todas las ideas que tienes, All of the ideas las that you have, the impresiones, impressions that you have, los traumas your traumas que te llevan a sentir y actuar de una forma determinada. that take you to feel and act in a special way. Eso genera tu acción And that generates your action. y esas acciones generan tu resultado. And those actions generate your results. Pero eso es completamente incontrolable. But you cannot control that. Tú puedes controlar la acción, You can control the action más o menos, more or less. porque la mayoría de tus acciones Because most of your actions, vienen de tus estados mentales it inconscientes, comes from your unconscious state of mind, como lo que hizo Will con el gato. like what Will did with the cat. Eso él lo hizo y lo hace todo el tiempo. He did that and he does that all the time. Tú lo haces todo el tiempo You do it all the time. y no te das cuenta. And you don't notice this. ¿Qué es un samskara? What is a samskara? Llega un gato You see a cat, que él ya conoce then he already knows. y el samskara And the es samskara esa sensación, esa impresión que él tiene adentro de que acariciar el gato is the sensation that he has inside them by petting the cat. es agradable, It is pleasurable, adecuado it is right, y amoroso. and loving. Eso es un samskara. That is a samskara. Y eso fue lo que a él le generó la acción. And that's what generated the action in him. Entonces, la mayoría de tus acciones So most of your actions vienen del espectro inconsciente. come from the unconscious spectrum. Ahí es donde viene yoga. And that's where yoga comes Esa es in. la psicología del yoga, That's the psychology of yoga. completamente distinta a la psicología occidental. Completely different from the Western psychology. Que ahora lo que veo, And now that what we see, y es lo que le pasa a la mayoría de mis estudiantes, and it's what's happening to most of his students, es una tristeza. No es tristeza así. it's not so sad, but it's true. Vienen, aprenden They come, they learn, y van por allá y enseñan y se les olvida quién les enseñó a and they go ellos outside and they teach and they forget who taught them. y nunca dicen la fuente. They never say the source. Ahora todos son expertos en movimiento, So now they're all experts in movement, en Canquebs, in y Cancun, nadie dice dónde fue la escuela que and aprendieron. nobody says where the school where they learn Ahora that. la psicología, So psychology la now, moderna, modern está psychology tomando estos presupuestos de yoga is taking these proposals from yoga y están tomando, por ejemplo, el estoicismo and things from Stoic philosophy y de la filosofía and from antigua, philosophy, old philosophy. pero se les olvida mencionar de dónde But they están forget usando to ese mention where this information esas is coming from. grandes
vacas sagradas, van y dan conferencias, Huge pero holy cows that go and they give these conferences, but y se inventaron que el agua moja. and they invented that the water is wet. La psicología moderna está avanzando. Modern psychology is advancing, Como se van a acordar de mí, and you will remember me la fisioterapia in physiotherapy. va a tomar lo que ahora ya enseñamos como movimiento It's going to take what we teach now as movement, y se les va a olvidar and they're going to forget cuál fue la fuente. what was the source. Porque las personas son mezquinas Because people are selfish y egoístas. Y egotistas, perdón. and Egotistas. egotists. Ok, entonces, tus vasanas y tus samskaras So your vasanas and your samskaras producen tus acciones. produce the actions. Si tú quieres cambiar tus acciones, If you want to change your actions, deberías hacerte consciente de tus impresiones. you should become conscious of your impressions. Vaya trabajo, That's big work. mucho trabajo. It's a big to-do list. Entonces, ¿qué hacemos? En yoga, What do we do in yoga? observamos nuestro karma, We observe our karma. que además no se puede controlar. Then on top of that, you cannot control it. Hasta cierto punto podrías controlar tus acciones. Until a certain point, you will be able to control your actions. Si pudieras llegar a controlar tus If pensamientos you were able to control your thoughts y motivaciones, and que motivations, son las que generan tus acciones. which are the ones who generate your actions. Pero los resultados, But the result, jamás. never. Por eso en esta escuela, That's why in this school, todo el tiempo, all the time, chao, les enseño aceptación I activa. teach you active acceptation. Porque ante el karma que no puedes controlar, Because in front of the karma that you cannot control, lo único que puedes hacer the only thing that you can do es aceptarlo is accept it y seguir trabajándote en tus samskaras y tus and vasanas. to continue to working on your samskaras and your vasanas. Y esto es de esta escuela. And that is from this school. Aquí, Chakra Raja KAN Yoga, Here, Chakra Raja Yoga, Cali, Colombia. Cali, Colombia. Aceptación activa. Active acceptation. Aceptación activa. Active acceptation. Aceptas You accept el karma, the el karma, resultado. the result, Activo porque tratas de solucionar lo que puedas cuando but you hiciste try una to cagada. solve whatever you can when you did the bad thing. Pero también es activo porque además aprendes y tratas de mejorar a partir de eso. But it's also active because you're learning and trying to improve from that. Si sigues pensando Dios, If you keep thinking about God, vas a seguir prendiendo velitas you're going to continue lighting up candles y haciendo salticos and doing little y jumps, poniéndote cosas raras dressing up weird, en vez de trabajarte internamente. instead of working in the inside. Bueno, cree en Dios, Believe in God, ten fe. have faith. La fe es súper importante, Faith is super important, pero trabájate. but work on yourself. Trabaja la aceptación activa, Work the active acceptation, ¿ok? okay? Y trabaja entonces el purificar tu ser interior. And then work in purifying your inner self. Entonces ahí viene el otro concepto que es karma yoga. So now here we have the other concept, which is karma yoga. Karma general como karma del universo, Karma in general, like, is the karma of the universe, la creación del universo, the creation of the universe, permanente, permanent, eterna. eternal. Todo está en movimiento y creándose todo el tiempo. Everything is in movement and it's creating all the time. Karma individual Individual karma como resultado de nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. as the result of our conscious and unconscious thoughts. Ese es el segundo nivel de karma. That's the second level of karma. Karma yoga Karma yoga, y ya relájense. and then relax. Se los había dicho en el otro satsang. I already told you this in the other satsang. Karma yoga no es a ir a donarle a los pobres y darle comida y Karma eso no yoga es is karma. not about going and donating to the poor or give them food. Karma yoga es la acción meditativa. Karma yoga is the meditative action. O sea que incluido ir a servir a los demás es karma yoga, So yeah, even going to serve other people is karma yoga, pero no lo es but it is not. cuando está motivado por la codicia, When you are being motivated by greed la politiquería, and politicians, la necesidad de reconocimiento, the need to be la recognized, necesidad de manipular. the need to manipulate, Pero tú le llamas karma yoga but we call that karma yoga. y solo querías descontarte impuestos And you were just trying to save up some taxes, o quedar bien con los demás or to look good in front o of quedar your bien ante peers, Dios. or to look good in front of God. No, eso no es karma yoga. That is not karma yoga. Karma yoga es actuar conscientemente Karma yoga is to consciously act. para a través de la acción, So through this action de lo que sentimos en esa acción, of what we feel in that de action, cómo la of hacemos, how we do it,
observar desde dónde to observe from where sale esa acción. is that action coming from. Conocernos, To get to know ourselves. eso es karma yoga. That is Y karma es la yoga. mejor forma de swayaya, That is the best form of swayaya. el autoaprendizaje, el aprendizaje de sí mismo. The self-learning, learning about yourself. Conocerse todo el tiempo. To get to know yourself all the time. Karma yoga. Karma yoga. Esto es karma yoga. This is karma Hablar yoga. aquí, To talk dar la here, clase es karma yoga. to give this class is karma Hacer yoga. una sesión de yoga es karma yoga. To do a yoga session is karma yoga. Hacer asanas, To do asanas, pranayama, pranayama, mudras, mudras, bandas, bandhas, es karma yoga. that is karma A yoga. través de ellos te conoces Because through them you get to know y yourself. si lo haces de una forma adecuada, And if you do this in the right way, a través de ellos te purificas. through them you can purify yourself. Porque tu sesión de yoga Because your yoga session, no está para que la monten en Instagram para que vean lo hábil que it is eres, not for you to put it on Instagram so that people see how agile you are, sino para que te liberes. so you can free Esos yourself. samskaras que te tienen en el cuerpo contraído, You can take off all samskaras and having your Lleno body de all estrés. contract, all full of todo ese stress, movimiento mental, la with all the fluctuación. mental fluctuations. Para eso es la meditación. That is what meditation is for. Puro karma yoga. All karma yoga. Entonces, tu karma yoga So your karma yoga, se da desde todas las formas. it is given in all different Está en ways. tu trabajo, It is in your job. está cuando manejas el carro, It is when you drive your car. observas tu nivel de estrés y agresividad al manejar. When you observe the level of stress and aggressivity when you're driving. Todo eso es karma yoga. All of that is karma yoga. ¿Entienden eso? Do you understand that? Y eso purifica. And that purifies. Que puedes llegar a conocer todo tu inconsciente y todos tus pensamientos, no. Then you could get to know all of your unconscious and all of your thoughts. No. ¿Cómo hacen los yogis? What do yogis Al yogi do? no le interesa llegar a conocer todos los vericuetos de la mente, So the yogi does not really care about getting to know all of the different thoughts in the mind, porque ¿para qué? because what's the point? No. No. Mientras te vas purificando, In the meantime that you're te purifying, purificas es para abrir espacio. you purify yourself to open up space. Escuchen esto. Listen to this. Para abrir espacio a tu conciencia yógica. To open up space to your yogic consciousness. O sea, vas soltando esos samskaras y vasanas. So you're letting go of those samskaras and vasanas. Estoy hablando inapropiadamente. And I'm talking this wrong. Tu apego, Your tu attachment, condicionamiento a los samskaras y vasanas conditioning to the samskaras and y vasanas, mantener el mismo tipo de estructuras de and creencias keeping the same structure of beliefs, que no te dejan un espacio de conciencia. then does not allow the space for Todo el tiempo te consciousness. hacen ruido. Because all the time they're making Y noise. son las que generan tu sufrimiento. Those are the ones who generate your Eso lo suffering. dijo Buda clarísimo. Buddha said that very clear. El deseo, Desire, o sea, el apego, which is es attachment, la fuente de tu sufrimiento. is the source of your suffering. Si quieres dejar de sufrir, If you want to stop suffering, suelta el apego. let go of the attachment. Eso es lo que hacen los yogis. That's what yogis do. Van soltando los apegos, They start let go of the attachment pero para tener espacio para la conciencia, in order to have space for consciousness. para tener un espacio donde cultivar la conciencia. To have a space where to cultivate their consciousness. Entonces no se busca conocer todo lo que hay en la mente para purificarlo. So you don't need to know everything that is in the mind to Se purify busca it. abrir espacio You're looking to open up space para cultivar la conciencia. to cultivate consciousness. Obviamente eso trae cantidad de beneficios en cantidad de cosas. Obviously, that has a lot of benefits and the whole thing to do. Y en ese espacio donde cultiva la And in conciencia, that space where you're cultivating your consciousness, cultivas eso, you're cultivating that, tu conciencia, your consciousness. cada vez más profundo, Each time deeper, más profundo. deeper, Más o menos el final de una clase de yoga aquí en Iki. more or less what you feel at the end of a class here in the Iki Yoga. Sí, Cali, Colombia. Yes, in Cali, Hecho Colombia. aquí en Cali, Colombia. Made here in Cali, Colombia. Lo sentimos, es así. Sorry. Los latinoamericanos también podemos. Or us Latin Americans, we can also do it. No solamente los de la India, ni los Not only europeos, for ni los people gringos. who are Indian, Europeans, and Americans. Ok, entonces se cultiva esa profundidad de conciencia So that deepness of consciousness is cultivated, y el karma seguirá sucediendo. and the karma will still happen. Y entonces el yogi no se apega al resultado. So the yogi does not get attached to the result, Acepta accept, y si se ilumina bien. and if he gets enlightened, okay, Y si no se ilumina, and if he doesn't, también. okay.
relajado porque igual nos vamos a morir. Relax with either which way we're gonna die. Bueno, yo conozco a muchos supuestos yogis que andan muy estresados por iluminarse. I know a few yogis who are too stressed for reaching enlightenment. Tienen apego por la iluminación. They are attached to the idea of getting enlightened. Me preocupa más los que tienen apego por ser buenos. I get more worried about the ones who have that attachment of being good. No tengas apego por ser bueno. Don't have an attachment of being good. Si vas a purificarte, If you're going to purify es yourself, porque lo haces para eso, para it's because you're purificarte, doing it because of that, for para purification, soltar to let go. eso que te hace ruido. Everything that is giving you Porque es que annoyance. cada vez que yo pateo a alguien, Because each time that I kick somebody, porque hago algo malo, because I do something pues wrong, voy a tener que salir corriendo porque cada persona me va a volver. I'm gonna have to run because that person's gonna try to chase me now. Entonces yo no dejo de patearlo para ser buena persona, So I don't stop kicking him, so I'm a good person, sino porque me siento mal, because I feel bad, manifestando esos estados que no son necesarios. manifesting those states that are not necessary. Y además correr huyendo, pues me va a quitar tiempo, Yeah, chasing and running away is gonna take time for him, resolviendo cantidad de pendejadas resulting in a whole bunch of stupid things por algo que no debo hacer, for something that he shouldn't have que done no me conviene, because it doesn't good. It's not good for him. ni le conviene a la otra And persona. it's not good for the other person. Si yo purifico para mí, If he purifies for himself, purifico para los demás. he purifies for everyone else. Si purifico para mí, If he purifies for himself, purifico para los he demás. purifies for everyone Yo no else. trato de ser bueno, He does not try to be good. trato de llegar al mayor punto sádvico He posible. just tries to achieve the most sattvic point possible. Sattva, Sattva. cada vez más sattva, Each time more sattva. para que haya más espacio para la So conciencia. there is more space for consciousness. ¿Qué es ser bueno? What is to be good? No puedes entender qué es ser bueno. You cannot understand what is to be good. A veces cuando haces algo malo contra alguien, como matarlo, Sometimes when you do something bad against someone, like killing them, tal vez no era tu intención, perhaps it wasn't your pero intention, mataste a un psicópata que iba a matar a 100 más. but you kill a psychopath that was going to kill 100 more people. O sea, que hiciste una acción muy buena. So you did a very good action. Le salvaste la vida a 100 You personas saved the life of 100 people, y nunca te diste cuenta. and you never noticed that. Pero tú quieres ser bueno. But you want to be good. No seas bueno. Don't be good. No, purifícate. Purify yourself. Purificándote, By purifying you, purificas a los demás. you purify everyone else. Vas a ayudar necesariamente a los demás. You will help everyone else that Porque en way. el momento en que se abre un espacio para la conciencia, Because in the moment that you open up a space for consciousness, eso funciona de ida y vuelta, and that goes back and forward, el proceso sádvico se agranda. the sattvic process enlarges, Todo se va volviendo más neutral, and everything starts to become more neutral, más sereno more serene, y menos sujeto a las fluctuaciones de las emociones. and less attached to the fluctuation of the emotion. Y entonces solamente queda el espacio para la claridad. So then there is only space for clarity. Y en la claridad al respecto del karma del universo, And in the clarity in respect of the karma of the universe, vamos a tener la tendencia a solo buscar la belleza. we're going to have the tendency of only looking for the beauty. Y eso la gente le llama amor. And people look to call that love. Y vamos a ser devocionales. And we're going to become devotional. Vamos a encontrar el bhakti. We're going to find bhakti, Un bhakti a verdadero. true bhakti. El bhakti que es de la acción. The bhakti that comes from the Que action, yo no me lo impongo, that is not imposed on sino oneself, que nace. but it is born Donde from. yo amo y admiro la existencia. I love and admire the existence. Y ahí está. And that is it. Entonces ese es el karma. So that is the karma. Que produce más karma. Then produces more Que karma. produce más karma. More karma. Pero si yo estoy en ese sattva, But if I'm in that sattva, es lo que me ha pasado a mí en las últimas semanas. which is what has happened to him in the past few weeks, Yo debería estar ya en el psiquiatra. he should already be in the psychiatrist. Sí, ríanse en la casa. Yo sé que debería estar en el psiquiatra. You might laugh at home thinking that he should be in the Me psychiatrist. refiero a esta situación última que he vivido, But it's from his own personal situation that he's living. pero no. But no, Porque en la medida en que he purificado más, because in the measure that he has purified more, yo juraba que estaba actuando bien he swore that he was acting in the right way. y el karma que he tenido en estos días ha sido terrible. And the karma that he has had in these few days has been terrible. Pero así es la vida. But that's the way life is. Y yo lo único que he hecho es aceptar The only thing I've done is to accept con humildad with
humility. Sí, así no lo crean, yo soy humilde. Yes, I'm humble. If you don't believe that, yeah. Bastante humilde. I'm really humble. Si supiera lo humilde que You soy, know how humble I am. eso creo. I believe. Y me falta mucho. And I still have more to work Y lo on. sigo And trabajando. I keep working. Y me on it. sigo purificando. And I continue purifying. Y entonces, con esa humildad, So with that humbleness, sigo trabajando I keep working para mejorar, to improve. sigo I purificando keep purifying. y sigo sirviendo. And I keep serving. Yo no podía controlar el karma, I couldn't control the karma. pero puedo tratar de utilizar esta But experiencia I can try to use this experience para estar cada vez mejor en mí. to be each time better in himself. Y en la medida en que yo me purifico, And in the measure that he gets purified, estas palabras que les doy a ustedes these words that he's giving us les ayudan a ustedes a tener algunas herramientas para ver si se quieren también purificar. are helping us to have some tools to see if in case you guys want to No purify podemos yourself. controlar el karma, You cannot control the karma, pero en cambio nos abrazamos a él con bhakti y devoción, but we can hug each other with bhakti and devotion. devoción hacia nosotros mismos, Devotion towards ourselves, incluso even hacia nuestras emociones, sean las que sean. towards our emotions, whether they be. Yo he tenido emociones muy negativas en estos días, He has had very negative emotions these pero days, soy consciente de but ellas. he is conscious of Y them. como he cultivado tanto el amor y la claridad, And since he has cultivated love and clarity a so pesar de much, los impulsos negativos y de autoeliminación que a veces surgen, even though those negative and self-elimination impulses then come, ¿quién de ustedes no ha querido morirse alguna vez en la vida? who from here hasn't wanted to die at some point? Venga acá y yo me vuelvo su discípulo. So come here and he will become your disciple. Entonces, a pesar de eso, So despite of that, he cultivado tanto el amor I have cultivated so much love que gana esa experiencia. that wins over that A experience. eso me refiero a abrir espacio a la conciencia. And that's what I mean when I say to open up space for consciousness. ¿Y cuál es el resultado? And what is the result? Yo no puedo saber. I cannot know it. Hasta ahora sigo vivo Until now, he's still y alive. seguimos trabajando para la gente. Continue working for the people. ¿Tiene su sentido? Does that make sense? Absolutamente no. Absolutely not. Solo yo le doy el sentido. Only he can give it sense. Me encanta estar con ustedes acá. He loves to be around us. Dispenso una cantidad de tiempo para ustedes. He disposes a huge amount of time for us. ¿Qué debería estar haciendo? Vuelvo a preguntar. What could he be doing? He asked us. ¿En Dubái? Maybe in Dubai, ¿En un carro forrado de oro? in a car that is covered with gold, Aprovechando la necesidad de las estructuras de conciencia de algunas mujeres para estar con ellas ahí con 50 al lado abrazados. taking advantage of this mental structure of some women so I can have 50 of them wrap around my arms. En un hotel súper lujoso de 10 estrellas. In a 10-star hotel. Pensémoslo, ok, yo ya me puse ahí. Let's think about it. He's already there. ¿Y después qué? Now what? ¿Y ahora? And now, Bueno, voy a agregar una mujer más. let's bring one more, 51. Bueno, un carro más. Maybe one more car. Ok, ya me aburrió las mujeres y quiero agregar hombres. Now I'm bored with the female. Let's bring some males. Porque quiero más. Because I want more. ¿Por qué quiero más? Why do I want more? Porque estoy vacío. Because I'm empty. Cuando estoy vacío, Since I'm empty, porque creo que estoy vacío, because I believe that I'm empty, mis acciones van a ser esas. my actions are going to be that. Y el karma usualmente And the karma usually va a ser la depresión is going to be depression y la autoeliminación porque ya no and hay self-elimination because it's no longer worth it. Es teleológico. It's a theological thing. Mientras acá, While you are here, yo qué sé, who knows? tal vez esta charla sirva, Perhaps this talk will help you. tal vez no. Perhaps no. Yo les agradezco por haberme I acompañado, appreciate it for keeping him company. les agradezco por escucharme. We appreciate us for listening to him. No sé si les sirva o no. He doesn't know if this is going to be helpful or not. Yo asenté, posicioné más mi claridad But he settled his clarity more. y espero que las de ustedes. And I hope that it worked on you Y too. de esta forma terminamos la charla. And in this way, we finished the No talk. sabemos si sirva o no. We don't know if it's going to work right now. Que Dios los bendiga a todos God bless you, everyone. y que les traiga buen karma Hope you guys have good para karma. que ustedes no tengan que hacer nada por ustedes, So you don't have to do anything for sino your que el gran Padre Todopoderoso But y the ¿cómo es good que decir? Almighty Condescendiente and condescending God les traiga ese buen karma que todos se merecen, can bring that good karma that everyone deserves. porque sí. Just because. ¿Han escuchado a los New Age? Have you heard New Age people? Tú ya te lo mereces. You already deserve it. Déjame reírme. Let me laugh. Sigue pagando
Keep paying por escuchar idioteces. to listen idiotic things. Tú ya te lo mereces. You already Te deserve it. mereces la You abundancia. deserve Te abundance. mereces ser You feliz. deserve to be happy. No, tú no te mereces No, you nada. don't deserve nothing. Tú lo cultivas. You cultivate it, ¿Ok? Y puede ser que te llegue. and you will take it. Puede ser que no. Maybe not. Y si no te llega, And if it doesn't, you doesn't get there. como eres un yogi claro, Since you're a clear yogi, aceptas you just accept y sigues siendo and you feliz. continue being happy. Porque nada estaba en la abundancia ni en lo que supuestamente te creías que te merecías. Because nothing is in the abundance in what you supposedly thought that you deserve. Estaba adentro. It was inside. Muy bien. Very well. Les deseo un muy buen resto de día. We wish you a very nice rest of your day. Nos vemos en la próxima. See each other next time. Chao y gracias por tu Bye-bye. pregunta. Thank you for coming. Todavía no, todavía. Listo.